Khulumkha, Tripura has the Nijota Lokurong and Kabek by Hamza Mayafaro, or Shashanlote. Finally, 1st October, Nishimino Nibagi Chengzang, Shono Komal Jewelers, so Shono Sharak Orgo, Jizaga Megala Kidro, not of Manai, Kaitham Ranching necklace. Tebotong Lucky draw 21 gold coin. Diamond purchase Kana Rombagang, Shanamus, not only Bagi Botongo, Kaitham diamond ring. They every purchase on our Manai gift the discounts. Shono Komal Jewelers of Heidi, High Knife. Government Ninja the rider the Taklanicham or Shatena Paleline. Humble. Chasalo TTADC ni chairman Jogadish Debormani Yakromoi Phiyokgwi Rwjakha Lefunga Amchaio Kwtal kes namja MS Tiprasa Petroleum Agency Mongoi Tiprasa Borokni Kaisa Kwtal Petrol Pumpni Duglam Petrol Pump Kwtal Phiyokgwi ni Pandawo Mosang Jogadish Debormani Karibu Rwjakha TTADC ni Deputy CM Onimes Deborma Mohanpur Bokhaste ni AGM Subhas Dotto Division ni Ozama Reverend Kishore Kumar Debormani Khoboi Kubun Ozamaro Paithago jora phai sok phaikha bisikolokma jorani imang muk thangno muk thangkhlainani Chasalo naithotho Kaisa pandeni bisingtei Phiyokgwi Rwjakha sidai Mohanpurni Lefunga Amchaio Kwtal kis namjak MS Tiprasa Petroleum Agency mungoi Machang Bisu Kumar Debormani Kwtal Petrol Pumpni Duglam Chasalo Kwtal Petrol Pumpni Duglam na Phiyokgwi Rwjakha TTADC ni chairman Jogadish Deborma Kwtal Petrol Pump Phiyokgwi pandao Machang Jogadish Debormano Karibo, Rwjakha TTADC ni Deputy CEM Onimes Deborma, Mohanpur, Bkhaksteni SDM Subhas Dotto, TBCU ni Ozama Reverend Kishore Deborma, TSF ni Tangphang John Deborma te, Mohanpur Fair Service ni Adung Rokno Khoboi, Amchaio ni Kubun Ozama Rok. Petrol Pump, Bharat Petroleum Corporation ni, Hajigoje Manager Phainei Bobai, Kisa Kokung Khaise. Motor Spirit, High Speed Diesel, MS-18 the pump nomono, Duita noro Bhaljak nai, Moni Dealer Commission Tomang Silia Taburo Gusek, Dealer Commission Dokman, Ang IUCL lo Jokon Tongpuru, Sara India Osudu IUCL ni, more than 51,000 retail outlet Omohai pump Tomai. এবং এক একটা পেট্রোল পাম্প নি যারা মালিক বড় বুঝে কাজী আজিয়া অবদান শিশুকিয়া কিন্তু বরংনি ব্যক্তি ইকোনমিক স্ট্যাটাস খুব গাহাম ন থাংমান ন হইছে বিল্ডিং গাড়ি বাড়ি নি মালিক নি থাকইছে এবং তিনি নি ফিয়কজাকমানি মো পান্ডা নি বিসিংতে আংবো কাইদো দিথানি সুরিও যে তাকুক বিশু must get success and he should be successful. Mati Chini Borok, Tebo Age, Unkaisi Sakamunai. Chini ADC chairman, Sauzoton Kaham Nonka, Kintumo Moncho Bela Chikon Kanet. Monibara Moncho, Tik Chikon Mangla Kapana, Nishawet. Ansagamano, Tangman Yanai, Sun Quaxon, no Hokagate, Kosoriman Leomonoid. Bishuni more management skill and balai chadaka. Moncho puari dam kene business sama puarna it. Moncho chikonoba muti moncho tangi fanse nantini udbudon klai jodioro 1,000 kel 2,000 kel halmang hanke. Bose balai success ni lamang na it. And I am telling one thing. Chini Borok jodudin business khayasak. Sung kintu economically sound ngi manjait. Bini bagai mo suzugang mo kok thaija chance or dance khai thang janai. Chance mane ekta dance khai ma hai. Bini bagai edisi hafang asuk mani pore. Industry doctor ang jokon atai dekha tam tom kichu gre hai. Ar kichu gri no tabu. Kaisa steps and riran bakhak thang tongo. Chini Borokno businessmen namna ni bagayat. Bank এবং ADC ni bising special purpose vehicle Kaisa scheme nai board of director nai Chini ADC hafang ni kebang directors tong nai
till 10 lakhs বেকার যুবক তিপ্রাসারক ডকুমেন্ট নি অভাবে যেন লুনমাই আংনি ডকুমেন্ট ছাড়ানো এডিসি নি চিনি বোর্ড অফ ডাইরেক্টর নি রিকমেন্ডেশন বাই till 10 lakhs লুন মাননানি ব্যবস্থাও जों এডিসি হাফাং থাঙ্গি দমাই NV1 और शुद्ध पेट्रोलियम इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स तो बीटी फालनाई दुकान बेरमा केंद्रीय बिग इंडस्ट्री चिनी बागी है खरगसा मग त्रिपुरानी कांचनपुर बखागुबी नौ गाइज नापे फालीचे कोटी कोटी टाका रोजगार खाये तिनी कोलकाता से भी नापेक नी फैक्ट्रीज नाम सिद्ध का पाए त्रिपुरा तो तंगवाई मियानो आं कांचनपुर नी 500 टाका नी 1 केजी नापेक तुई भाई भाई एवं आउटिन फैक्ट्री नी नय सो बेर मापो काइसा चिनी एवेन्यू मानो मुति तो तंगनाय पेट्रोलियम फार्मास्यूटिकल्स वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग मरक जों मा खालायनाय आर बिसुनां जतटुकु शिवो बो गुलाम सिनेमा नी आमिर खान हाइजाय नर खरग पुसक आमिर खान नी गुलाम सिनेमा नायका गुलाम दि रेबेल आरो गुंडा मासाबाय आसका बुजा आमिर खान मकल मुकुल पेकाक थागायजे तारपरे हारमानिया लास्ट फाइट 4-5 टा घुसी दिवय गुंडा गथर मानन खिगलाय रेखा आबन बुमुं बिसु आइजे बिसुबो हारमानिया जा बरनो मानि आंगिनो क्लाइमां दिनि लक व्यवसाय बुखायगोन खनाबले बनो अनेक किछु क्लाइनि गाबाय बेक्ति आगि टीएसएफ नि सामुं तांततिबो गोबां बिजनेस हबो याग रेजा शेष पर्यन्त तिनि one of the finest business petroleum industry of Phiyokgwi and I wish him good luck all my best wishes are with him Bono jokon paisa bega sar and petroleum company Kaisa ni retail outlet khulokna chance bangka you can ask him I told him go ahead brother this is one of the lucrative business amona mak laine bai bethang yawi thui khigalai phunu yawi chini tiprasa da phani shikra rokno bono bo pisama subai runai kami amdani bo pisama subai runai da phana bo pisama subai runani bagai sorojondra khaitago जों वानम सिंजा त्रिपुरा हास्टेल त्रिपुरा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी नि जे रिपोर्ट 100 जन त्रिपुरा 24 বছর বয়স নিসিমি 35 বছর বয়স ইনজেকশন নামাই রক ড্রাগস নামাই রক সাবো টিকলাই নাই মানে 197 জন Chini Tiprasa Pusa. Temo Manama Chincha Bishal Osanti Kaitango Parawo Khorang Amchaio Khorang Chini Shikraro Kabanga Bezua Jorawo Yarbai Bandor by Tangaman Parliament Jorawo Hotobalama Korowi Mohamyalamo Himotonkana Bini Nogo Kamio Busuk Osanti Ingoitong Abono Busum Kelman Alek Lainai Abono Kelna Nibagi Kono Razniti Bodolo Habna Nanga Kami Khumsa Amchaio Kaisa Mohola Kaisa Jotto Shikraro Okraro Buri Busaro Jut ke Basala Hankai Chumbono Kasimanai Ke Jai Ho Ani Busani Shaman Bishu Oro Normi Chubasu Mayakai Boro Petroleum Agency Kuluk Maya Aboni Bagi Yalakani Tamangai Bunti English Mokomo Salia Angbini Buskango Teva success to Muni Ishorno Dubai Tewasha Hano Hai Nor Satoma Asukamano Kakosong Takukaham Bukukaham Songo Paiflaya Kazani Hambai Taichiba Yapori Anakomo Mutaka
Tiprasa Amchaio Khorang Tiprasa Borokni Kaisa Kwtal Petrol Pumpni Duglam Phiyokgwi Rwjakmani Pati Mungo Khatungmate Tongthokmani Boyaro Kobonjak Petrol Pumpni Bubagra Bishugte Bormano Khoboi Amchaio ni joto lukorok Lefunga ni Shumi Shanu ni Kokthum Chini Khorang কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21শে সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা মিছিল জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।